one person เราจะไปเกาะกันนะคะโอ้ตัดซีดมากก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแนะนำทางนี้ละพี่จ๋าเดี๋ยวขออนุญาตแลกข้อมูลก่อนออกเดินทางนะฮะไม่เกิน5 นาทีเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะไปลงเรือกันเลยนะคะวันนี้บนเรือของเรามีอยู่2ภาษานะคะก็คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวน้องขออนุญาตเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็จะต่อด้วยภาษาไทยอีกทีนึงนะคะในส่วนของลิสแบนนะคะทุกคนที่พี่ทุกท่านสวมใส่ที่ข้อมือตลอดเวลานะคะเวลาน้องเดินหาบนเกาะ you hand for the charm okay when I found you on the island I will looking for the wristband first นะคะ everyone พี่จ๋าเดี๋ยวขออนุญาตภาษาอังกฤษก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ so everyone นะคะ for the our trip today Similan Island นะคะ everyone first of all may I introduce myself my name is Stephanie okay my name is Stephanie today I'm gonna be your guide นะคะ first of all I will apologize for my English okay my English is not good but I will try my best นะคะ everyone today นะคะ we're gonna go to Similan Island for Similan word come from Malayu language that's midnight on number 9 so minute from here everyone but when we get there we're gonna start from the island number 8 this island we call Similan Island okay this island is bigger one from my island we spend time here 1 hour 10 minutes on the island number 8นะคะ everyone when we arrive there everyone this is the Sail Rock or the viewpoint okay the Sail Rock is the symbol of Similan Island we walk up 5 minutes and walk down 5 minutes if you need to walk up to the top of the mountain for take a photo everyone follow Stephanie going up okay somebody don't need to go up there it's okay spend time on the beach take a photo or swimming on the beach here okay 1 hour 10 minutes here everyone and then we're gonna move to the next island for do snorkeling. Today we have 2 spots or 2 islands for do snorkeling. The first snorkeling everyone at the island number 9 นะคะ over here is bigger one and beautiful นะ and colorful pilot fish okay and the second snorkeling point at the island number 7 here over here is many coral นะ and if we lucky everyone we gonna see the sea turtle like this at on the island number 7 for the sea turtle everyone I'm not promising but that depends on your lucky okay but today everyone please help me find the sea turtle too นะคะ everyone after we finish 2 snorkeling นะคะ we're gonna move to the our last stop over here we call Miang Island or the Princess Beach we spend time here นะคะ 1 hour 50 minutes or 2 hours here but when we get here everyone please follow me go inside the island to the restaurant okay we're gonna have lunch first and after lunch you have time for relax on the beach นะคะ everyone take a photo swimming lay down on the beach or make your tan skin something like this okay and I think around 3:30 or 3:40 we're gonna move from the last stop and come back to the hour here okay another side of the island number 4 everyone they has the small beach นะคะ one more beach we call honeymoon beach if you need to walk there you can walk just 5 minutes from the Princess Beach here okay if you need to walk there after lunch please let me know again I'm gonna tell you how you can walk there okay everyone นะคะ for the our lunch today we have lunch set นะคะ one person per one set in the set we have seafood นะคะ for seafood we have fish squid shrimp and shellfish also chicken vegetable and omeletteทีมสีชมพูโกโก้